ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ੋਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਾय ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਗਿਵ ਸੂਟੇਬਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव नेम एंड एडवांटेज ऑफ द मेडिसिनल प्लांट्स अराउंड अस। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय स्पाइसिस डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ex-situ कंजर्वेशन। नेक्स्ट है कमेंट ऑन द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कॉमन पीपल एंड द वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट है डज डेवलपमेंट इफेक्ट इन्वायरमेंटल, हाउ। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन द सस्टेनेबल कंसेप्शन। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी 2006। नेक्स्ट है राइट टू ड्रॉबैक ऑफ द एक्ट रिलेटेड टू पोल्यूशन और what are the advantage of the environmental indicator। नेक्स्ट है give an example of plant indicator। नेक्स्ट है to what does environmental standard refer to। नेक्स्ट है what do you mean by biological indicator, what is mean by the environmental system, what is the ISO, what is its function, what is importance of water in our life, what is the use of coal। next है what are variety of coal, what benefit do we get from sea। next है how can water be conserved, how can fuel be conserved, what is SNDP। next है राइट एडवांटेज ऑफ बायो इंडिकेटर। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रोटो कोऑपरेशन और व्हाट इज मीन बाय प्रीडिक्शन। नेक्स्ट है नेम द मेजर एरिया कवर्ड बाय आवर इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन। मेजर एरिया कवर्ड अंडर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 4 ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इशू। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द अडेप्टेशन ऑफ इको मार्क स्कीम। नेक्स्ट है हाउ इज कोक प्रिपेयर फ्रॉम कोल, गिव इट इज एडवांटेज। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इन्वायरमेंटल या प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नीड ऑफ लीगल प्रिवेंशन फॉर द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट मिस प्रिंट है थोड़ा जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है what target was set is respect of malnutrition in World Food Summit held in 1996। next है dams are useful for human beings, are there any negative effect of dams। next है what environmental is natural as well as man-made, discuss। next है what are the key area of sustainable development। next है what was the population of India and America in 2001। next है what do you mean by conception pattern, what do you know about HDI। नेक्स्ट है व्हाट इज फंक्शन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट है 52 ते व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज द नीड ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है गिव द फुल फॉर्म ऑफ FAO एंड HYV। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है गिव टू नेम ऑफ ग्रीन मैन्यूर्स।
नेक्स्ट है गिव नेम ऑफ टू केमिकल फर्टिलाइज़र और राइट द नेम ऑफ टू फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। थोड़ा डार्क है बेटा, मिस प्रिंट जहा होया है। व्हाट अबाउट टू टाइप ऑफ इरीगेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी फोर ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल इशू। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द अडॉप्टेशन ऑफ इको मार्क स्कीम। बेटे बार बार रिपीट होए ने, इन्होंने अच्छी तरह कर लेना। हाउ इज कोल प्रिपेयर फ्रॉम कोयल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मेन पर्पज ऑफ इन्वायरमेंटल एक्ट। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नीड ऑफ लीगल प्रिवेंशन फॉर द इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है व्हाट इज भोपाल ट्रेजिडी टेक प्लेस, हाउ मैनी पर्सन वर डाई इन दिस एक्सीडेंट। नेक्स्ट है व्हाट वाज द सोशल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड इन द डेवलपमेंट। नेक्स्ट है विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इन पंजाब। नेक्स्ट है 41 द अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंटल इज रिलेटेड टू व्हाट कैटेगरी ऑफ पीपल। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। गिव द फुल फॉर्म ऑफ FAV और HYV। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है गिव टू नेम ऑफ ग्रीन मैन्यूर। नेक्स्ट है गिव नेम ऑफ टू केमिकल फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ टू फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट है राइट अबाउट टू टाइप ऑफ इरीगेशन सिस्टम। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय स्कैब। नेक्स्ट है गिव द नेम ऑफ व्हीट डिजीजेस। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिजर्व फूड। नेक्स्ट है व्हाट इज मीट बाय मिक्स क्रॉपिंग। नेक्स्ट है व्हाट इज मीट बाय GM क्रॉप्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ DDT। नेक्स्ट है नेम एनी टू प्रॉब्लम एसोसिएट विद कंसमरिज्म। नेक्स्ट है व्हाट आर सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन, ड्यू टू विच गैसेस एसिड रेन इज फॉर्मेड। नेक्स्ट है विच गैसेस आर रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। What is the 3R principle? What substance contribute to domestic waste? Next, how can plastic be reused? Next, what is object of social forestry? Next, who started Van Mahotsav? Next, what is forestry? नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन बाय जीरो पोल्यूशन ग्रोथ। नेक्स्ट है क्लासीफाइड पोल्यूशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल नेचर ऑफ पोल्यूशन। नेक्स्ट है वाई इज CNG बेटर दैन डीजल। नेक्स्ट है व्हाट आर द रोल ऑफ मैन्यूर इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग केमिकल विडिसाइड। नेक्स्ट है साडा जांदा 83 व्हाट आर द फीचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है 84 ते व्हाट आर द 3 मेन एरिया ऑफ सस्टेनेबल कंसेप्शन। नेक्स्ट है थोड़ा जिहा सैट कर लेने। हाँ जी व्हाट इज़ थोड़ा सैट करके हाँ जी व्हाट इज़ डिफरेंट इन कंसेप्शन पैटर्न ऑफ इंडिया एंड अमेरिका।
नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन द प्रिंसिपल 21 ऑफ रियो डेक्लेरेशन। नेक्स्ट है राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रिंसिपल 22 ऑफ रियो डेक्लेरेशन। नेक्स्ट है 87 हाउ डज कंसेप्शन डिपेंड ऑन इनकम। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन्वायरमेंटल क्वालिटी। नेक्स्ट है व्हाट इज क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हु इज MC मेहता, व्हाट आर वर्क दैट ही डिड। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन बाय द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है राइट डाउन द नेम ऑफ पेंडी डिजीजेस एंड गिव देयर प्रिवेंटिव मेजर। नेक्स्ट है गिव a few name of plant diseases. What are the factor of control irrigation? What is mean by the cankers? Write to advantage for irrigation to plant. Next is write a short note on role of NGO. Comment of population in India. Next है how to control the air pollution. Next है what are the harmful effect of acid rain. Next है what do you mean by reduce? How can children help in reducing waste production? Next question है हाँ जी make a list various agriculture practice. Next है what is eutrophication. What is its effect on the aquatic ecosystem. Next है give the composition of farmyard manure. Next है what are the advantage of mixed cropping. Next है why is necessary to conserve the soil. नेक्स्ट है गिव सम एग्जाम्पल ऑफ रीसाइकलिंग। ठीक है बेटा इस तरह ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ PDF ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਟ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ